Guys, mo ni among gihimo rong mga sira guys. Para si kapungak guys. Si kapugot. Para namong igamang sira ron guys. So dapat among lipyuhanan. Dapat yo dire daghan. Tara guys. Mo na to among nahuman. 24 ni kabuk among gi-order ani. Hello, baling daghana. Pinsa tong ganahan ani mag-order, order na mo dayon. Mintras butan pa mi kayron panahon na. Kaya wala pa mo sakit among likod kay nakapahuway na mig duha ka semana. Si Kapogo try mo birada ani tanan guys. Oh. Si Kapongak guys oh.